Odiše jednom lepom elegancijom, možemo da menjamo custom, comfort, Bentley i sport. I oni su nam u roku od 5 minuta prosledili da kazna mora da se plati. Dobrodošli na Hot Hills kanal. Ja sam Maja, a mi se nalazimo trenutno u Dubaju na jednoj prelepoj plaži, u jednom predivnom rezortu. Ovdje smo jednim lepim povodom, a to je da uradimo recenziju jednog vrlo neobičnog automobila. On je ovako nebo plave boje i to je svojstveno njemu i ovoj edici i približno je ove morske plave boje kad sam na nekoj lepoj destinaciji. U pitanju je Bentley Continental GT Geneva Edition u Mansory preradi. Kako on izgleda s polja iznutra, kakve su mu performanse i šta je ovaj auto u stvari, koliko je on zanimljiv i interesantan, saznaćete uskoro. Ono što mogu da kažem o ovom autu, to je da je vrlo specifičan i neke njegove pojedinosti što se tiče motora, kubikaže i ostalog nisu mogli konkretno da pronađemo jer je on one of one. To znači ovo je jedini primjerak u svetu koji je došao ovde u naše ruke i da ga mi prvi predstavimo. Tako da smo mi vrlo ekskluzivni, stoga imajte malo tolerancije ako izostavimo neki detalj o ovom autu. Čak ni vlasnik koji nam ga je pozajmio nije mogao da nam kaže neke veće detalje što se tiče njegovog motora. Ono što možemo da kažemo jeste da je ovaj auto iz 2017. godine. W12 je motor koji se nalazi ovdje i pokreće ga, a felne su kovane 22. Izgledaju prelepo i još jedna interesantna stvar svojstvena Mansory opremi i estetici jeste ova Tiffany blue boja i unutra, a i s polja kao što možemo da vidimo. Auto je, da kažemo, dvobojan u 2 tona. Crna njihova ova boja i ova nebo plava koja se presijava na suncu nešto zlatasto. Prelepe su nijanse, a tek njegovu lepotu i lepotu boje možemo da vidimo baš na ovakvom suncu i verujem pred ovakvim morem. Krasi ga crn krov koji se spušta do ovog zadnjeg dela. Ovdje možemo da vidimo karbon i Mansory oznaku na ovom krilcu. Imamo još jedan Mansory znak koji su postavili umjesto Bentley ovdje i ovdje se inače otvara gepek, dodir na ovaj znak. Svetla su ona njihova jedinstvena ista. Donji lip je dodat, isto je od karbona. Isti karbon, isti je u pitanju kao ovaj ovdje i na prednjoj haubi. To jest forged karbon i možemo da kažemo da i ovdje imaju neke izduve, to jest usise za vazduh sa ove strane i sa te do vas. Ono što je isto specifično jeste ovaj karbon koji se proteže od zadnjeg dela, to jest od početka zadnjeg točka i dolazi čak do ovog prednjeg i on mu daje neku specifičnu notu ovog sportskog duha koja je ista ovdje, ista lajza se nalazi ovdje, retrovizori su također od karbona. Dolazimo do haube i ovog forged karbona koji se proteže duž cijelog auta po njegovim lajstovim retrovizorima. Specifično jeste to što se on presijava na tamno, na sivo, na crno i na ovu plavičastu boju koja se nalazi ovdje. Jako mi neobično izgleda ovaj kovani karbon i daje mu drugačiji vibe od svih ostalih Bentleya, što je bila poenta, da on bude totalno jedinstven i drugačiji od ovih do sada. Celokupan utisak kada se on pogleda ovako jeste da odiše jednom lepom elegancijom koja je vrlo stroga i napadna i onako poprilično mami poglede, a verujte mi, poglede mami i zvukov koji proizvodi, tako da to ćemo da čujemo malo kasnije. Također ono što je zanimljivo vezano za ovaj auto jesu ove kočnice u plavoj boji koje su najveće serijske kočnice u GT klasi. Još jedna zanimljiva stvar i završit ću sa njima jesu ove gume koje su specijalno pravljene za Bentleya, P0. Označavaju se sa jednim lepim slovom B i specijalno su pravljene baš zato što Bentley zahtjeva karakteristične gume zbog njegove težine i masivnosti. A sada da vidimo kako izgleda ova fascinantna unutrašnjost ovog automobila. Ajmo! Kako smo ušli u auto ne možemo da ne primetimo ovaj prelepi znak ovdje piše Geneva Edition one of one, što znači da je ovo jedan jedini na čitavom svetu. Mansory, naravno isto neizostavan deo, tako da su morali da dele ovaj prag. Mansory sad nije glavni, nego je ovdje ispod. Hajdemo sada na vrata. Čitava vrata su u koži, ovaj gornji deo je od karbona, kožni deo je crn, rukohvat takozvani i imamo donji deo gdje se nalaze zvučnici. Čitava unutrašnjost je proštepana bebi plavom bojom koja se proteže na čitav interijer unutra. Da ne izostavimo
karbon koji se nalazi na volanu i karbon koji se nalazi na čitavoj ovoj, da kažemo, komandnoj tabli i podkomandnoj tabli sa tasterima. Koža je prelepa, mislim da u mekšoj koži od ove ja nisam sedela u autu. Totalno je onako drugačija, kao da je ona najnežnija, da kažemo, mekana koža. Suva je jako nadodira, a opet je jako senzitivna. Idemo na sedište. Sedište su proštepana takođe. Ona su već u neka, da kažemo, 2 tona, crno-plavo i ova svetlija neka plava boja, gde se nalazi sistem za hlađenje i grejanje sedišta, koji je puno ovih rupica. Isto tako je i sa ove ispod mene donje strane. Imamo jednu tamnu liniju, to je tamni ovaj šav koji prati čitavu ivicu sedišta. Mansory znak, nije Bentley, već Mansory na ovom donjem delu sedišta, odmah ispod dela za glavu. Tako da, ono što je jako zanimljivo jeste ova mašinica koja se sad neće izvući, ali izvlači se kada se otvore vrata i putnik ili vozač sedne kako bi olakšao kopčanje pojasa u totalnom nivou ovako. Lepa stvar jeste da je čitav interijer kožni, što kao što sam rekla, i proštepanje svuda, i na tabli, i po sedištu, čak i patosnice, čak i ovi delovi oko sedišta, to jest ovi donji delovi poda. Čitav auto je proštepan, tako da i onaj luksus koji je Bentley imao, oni su htjeli da pojačaju, da ga podignu na jedan viši nivo i sigurno su tome uspeli. Zadnji deo sedišta je takođe proštepan, osim krova, čak i ova jedna linija u crnoj boji na krovu je proštepana. Postoji ova ista plava koža sa obe strane krova, tako da deli jedna mala linija od Bentley i Mansoryja koja je velika razlika i pravi veliku razliku baš ovaj štep i ove boje koje su u ovom autu. Sljedeće što mogu da učim, a jako neobično, jeste ovaj karbon koji nikada nisam videla do sada. On je u nekim kvadratićima, nekih neobičnih oblika i proteže se sve do ovog ovde centralnog dela, to je centralne konzole. Jedna lepa stvar, ako ne i najlepša, jeste ovaj ekran koji kada pritisnete ovo screen dugme, on se uvuče i otkrije vam ova 3 statića koje su za mene najlepši deo koji dalje daje onaj rustičan starinski izgled ovom autu i verujem da bi ga ja, da ga posjedujem, stalno vozila baš sa ovim izgledom. A ako vam to nije dovoljno i ne znate koji auto vozite, po znacima navoda, oni su svuda označili da je on Mansory edicija i da je sve ovo Mansory prepravio. Hajde sada da vidimo kakva je ovo konzola. Pored ovog sata koji se nalazi ovde, idemo na menjač, imamo podešavanje ovih takozvanih, da kažemo, pinova za klimu. Tako kontrolišemo ventilaciju, otvaranje, zatvaranje, duvanje i oni su isto svojstveni na svim Bentleyima, tu nisu mnogo menjali. Imamo screen, kao što sam rekla, navigaciju, mediju i sve ove ostale stvari standardne opreme. Imamo onda ovde podešavanje klime, ventilaciju sedišta, grejanje, hlađenje. Jedna zanimljivost da se ovde otvara i zatvara spoiler. Imamo sva 4 i svu standardnu opremu koja treba da se nalazi i najbitniji deo u ovoj konzoli jeste start-stop sistem, to je ovde se auto startuje. Ovaj čuveni Bentley ima baš u ovom centralnom delu konzole ovde startovanje auta, tako da je onako dosta prefinjen i samo vam je potreban prst da ga startujete i započete svoju avanturu. A hajde sada da vidimo kako je to kad se ulazi na zadnje sedište ovog auta. Mogu da kažem da je vrlo prostrano i lepo i jako udobno. Sad, druga je priča verovatno kad se spusti ovo sedište koje stoji ovde ispred mene. Sad ćemo da vidimo kako izgleda i kada ga vrati, mislim da je totalno skroz zadovoljavajuće. Ima zadovoljavajuće prostora iza. Imamo ovde jednu pregradu za piće, pregradu za punjenje telefona, to jest onaj izlaz za punjač. I zanimljiva stvar jeste da ovaj auto nema onaj ram ili stub koji deli zadnji od prednjeg stakla, tako da je omogućeno dizanje stakla na zadnjem sedištu ovakvim putem i isto tako spuštanje. Mali je prostor, ali je vrlo zanimljivo voziti se na zadnjoj klupi ovog auta. Digli smo spoiler koji je isto od karbona, čisto da vidite njegovu estetiku i izgled na ovom zadnjem delu. Mansory, kao što sam rekla, znaki umjesto Bentleyja i hajde da vidimo kako on to izgleda ovde. Kakav je gepek unutra? Isto proštepan, ista boja kože, prelepa boja, prelepo svetlo plava i ono što mogu da kažem jeste da, na primjer, kada kupite nešto, ovako možete zadovoljavajuće da se oslonite na gepek, da će sigurno stati par kesa šopinga, ali ne mnogo toga. Ne neka putna torba ili neke stvari za neko duže putovanje. Hajde sada da zatvorimo gepek i da pogledamo
ove lepe auspuhe koje su totalno drugačije od klasičnih Bentley. Tu su nam izduvi difuzor i to je ono što je totalno drugačije. Znači ovaj karbon i čitavo ovo pakovanje baš daje utisak da je u pitanju Mansory. Ajmo sad na prednji deo auta. Kada otvorimo haubu, ovde vidimo W12 motor koji se sastoji od dva VR6 motora. Ljubitelji automobila će razumeti o čemu pričam. I još jedna zanimljiva stvar jesu ove plastike za koje da bi se dobile trebalo je da se doplati neka nehumana cifra kako bi se uparile sa bojom automobila. Imamo jedan prelep Mansory znak napravljen na ovoj pločici od karbona, piše Handcrafted by Mansory, Geneva Edition. Tako da sveopšti utisak jeste da i kad se otvori hauba, on izgleda jako lepo i luksuzno. Evo nas sada u autu. Hoćemo da ga probamo da vidimo kakve su njegove performanse tokom vožnje i kako se on ponaša zapravo u vožnjom u jednom, da kažemo, urbanom delu. Ovo je jedno lepo naselje koje je baš na samoj obali, kao što ste vidjeli malo pre, tako da imat ćemo lepe kadrove i sa ove strane. Naselje je puno nekih malih ležećih, ali su oni jako oštri. Auto je sada u komfortu trenutno. Možemo da menjamo custom, comfort, Bentley i sport. Dosta privlači pažnje ovaj auto i još kad se ubaci u ovaj sport mod, to je tek druga senzacija, to je sasvim nešto drugačije. Sad ćemo čim naiđemo na neki mali pravac da probamo i taj mod. A i ovako je zvuk sasvim lep. Ovaj kada želite da budete low-key i da vozite pod znacima navoda neprimetno, a evo da vidimo kako je to kad se čuje u sportu. To je skroz nešto. To je skroz nešto drugačije. Ležeći. Da, dobro, sad su dosta tvrđe vešaju. I ovdje nije dozvoljeno mislim prekoračenje brzine od 40 ili 50. Tako da ćemo čim malo izađemo van ovih zgrada, od dometa ovde gde ima puno ljudi, da još malo damo gas. Kada je da se okrenemo, odličan manevrisanje, odlično se okreće, uopšte njegov raspon je odličan što se tiče polukružnih i ostalih okretanja u vožnji. Znači sada smo u komfortu, a ovako se čuje. Dobila sam pomoć za sport. Samo vidimo. Savršeno. Ležeći. Malo te je razlika samo u izdu. Žao mi je što ne mogu da ga probam na nekom pravcu, ali kažem vam, ovdje su ograničenja ogromna. 130 je na autoputu, na nekim deonicama 120 i kazne vam stignu u roku od 3 sata. Na mail vama, ako je auto koji ste vozili s kojim ste načinili prekršaj na vas ili na rento kuću, kao što se nama dogodilo, za samo nekih 10-20 km razlike stigao je mail njima i oni su nama u roku od 5 minuta prosledili da kazna mora da se plati. Tako da jako su rigorozni, jako se ovde poštuju pravila i totalno je drugačije u odnosu na nas i naše procesuiranje kazni kod nas u Srbiji, ja mislim uopšte na Balkanu. Ovde je totalno jedno drugo pravilo važi, a to je da što pre se reši kazna, to bolje po to koje napravi. Ono što nisam rekla jeste ovaj volan, njegova estetika, savršen, mekana je koža, lepo leži, šaci, onako totalno imate osjećaj jedne lepe sigurnosti dok vozite ovaj auto. Može i neko ko je dosta sitniji, neko ko je dosta krupniji od mene, sasvim lepo da se snađe sa gabaritom volana. Sedište je odlično, mekano, udobno, korita su savršena, misli čak da se lepo prilagode telu. A zanimljivo jeste da je ovaj auto pokazuje da je prešao 40.000, 42 zapravo hiljade, a inače je kolekcionarski, tako da naš drug i prijatelj Petar ga nije štedeo i vozio ga je svakodnevno, sigurna sam, i uživao u njemu. Toliko ga je vozio da je rekao da mu je dosadio. Auto je kolekcionarski, šteta što ga ne čuvaju, međutim on je i dalje u odličnom stanju i verujem kad se bude jednog dana prodavao
da će moći da se izvuče odlična cena s obzirom da je jedinstven i pod svojoj proizvodnji. Završili smo vožnju i recenziju ovog auta. Nadam se da ste uživali i nadam se da ćemo imati više prilika da na ovakvim lokacijama pravimo recenzije i preglede ovakvih automobila. Tako da mi ostajemo da uživamo ovde, idemo sada na neku lepu večeru i idemo da uživamo u ovom zalasku sunca koje je itekako jedinstveno i idemo da napravimo još koji krug svojim autom dok ga ne vratimo vlasniku. Zahvaljujemo se našem divnom prijatelju Petru što nam je pozajmio auto čitav dan i što smo uživali u njegovoj vožnji i njegovim performansama. Pozdravljam vas puno, lajkujte, subscribeujte se, komentarišite, želimo da čujemo i kritike i pozitivne komentare. Vidimo se brzo u sledećem klipu. Ćao!